विधानसभा क्षेत्र संख्या 42 के अंतर्गत अमरपुर प्रखंड के भूमराछरा एडीसी ग्राम क्षेत्र में तिप्रामौथा दल की ज्वाइनिंग मीटिंग हुई। एएम डॉली रियांग और वाईटीएफ के उपाध्यक्ष साधना चकमा, अमरपुर ब्लॉक अध्यक्ष और तिप्रामौथा के सदस्य उपस्थित थे। आज की बैठक में बीजेपी और सीपीआईएम के 302 परिवारों के 884 मतदाता ने इस्तीफा दिया और तिप्रामौथा में शामिल हुए। के 884 वोटर्स सीपीएम बीजेपी के तोनायराव के कांग्रेस नि ब्राव जतो आबनो या बेराये तीन थान लामा महाराष्ट्र नि बेनारो रं फायखा ब्रावनो आं खाबेखौ बेखौ लामसाव हामियो ब्रावनो ता आइनि बिस्कानो सातो अमहाय के थानसा मारियो सारा जीवन मा तो के बसे खाकजों माइसाव आइदा हारिया ए अमबया आं ब्रावनो जों जतो लामसावलानि आफा खमबाय 348 माने 382 2271-955 इबे लगे लगे 2018 मिस कॉल मारिबार नाम्बार बु मिस कॉल दिले बेले सागरी भाइदि हनजने मिस कॉल दिसे योनी आमी तो नदी कारण आमी तिप्रामौथा घुरी आमार दरकार नै सागरी हने नय ता जा बीजेपी करे थारा तो मिस कॉल दोन हामा कायो ए आदामतुन होइबे सागरी भाइने का होसो दे मिस कॉल दी दाई नहीं सालन थारा जो अन्ना दिगुरी थालु सिचने हो अनि न त 100% आमाय दोसे तो केन गेल्ला 6 तारिख ए माछु गेल्ला 6 तारिख होत आमी महाराजार जे जनसभा बगोचे डायरेक्ट ছ আমরা হয়তো হারিও না ব্যানার ফ্ল্যাগ ফাদি দন্দে মুজঙর জুনি লাগাতে দাগ মিয়ে গেল লবণ তারারে আমি দে কিন্তু লাগা পাবি না হইতে দেব রমুয়ে দেশে না তে মুজঙর নহরন দে আচ্ছা হ্যাঁ ইটু আছে তো কি দে তুই যদি তিপ্রামৌথা মিটিং অর যায় দি কিস্তি হয়ে আর এক কিস্তি ফেদে নয় গর থেঙা সিংহে হত নই রে হয়নি নয় তুই যদি এসে তিপ্রামৌথা মিটিং অর যায় তো জব কাটান হলো হাবি দিও আমি হয় আচ্ছা বাপবে না বলো শের বছর যাব জায়গা হাম না উড়ি দে আমি মুছে নাই মরে কা হবে এই এদকছে এক লট হে 1000 টাকা লো আমি এত মানে বিজেপি গুলো ইদু আমার পুরানানি জিঙ্গানি আনি 5 বছরতে বন্ধক দি দও হে 2018 জাবুতো 5000 1000 টাকা দিনে বিজেপি গুলো তুন বেচি মানে 5 বছরতে সেটা